Il y a environ 7000 langages parlés sur cette planète par l'humanité et certainement le langage bengali tient sa place. C'est un phénomène unique parmi tous les langages. Keberagaman bahasa adalah aspek yang indah dalam peradaban kita. Bahasa memudahkan cara kita untuk mengekspresikan perasaan yang kita rasakan. Itulah mengapa kita mencintai bahasa ibu. Mother tongue is a subject that is very emotional and loving. The history of Bangladesh proves that sometimes it is worth to give a life for the language. Kira-kira 7,000 bahasa dituturkan oleh orang di seluruh dunia. Tidak dinafikan bahwa pergerakan bahasa di Bangladesh merupakan fenomena unik. Todos aquellos que lucharon por sus lenguas maternas y nos han enseñado que todos los idiomas del mundo son igual de dignos y ámalos, respétalos. A Revolução na Bangladesh foi forma única de mostrar amor pela língua materna. Tem sorte de estar ali na Bangladesh a falar em língua materna, de dividir esse momento mais. Língua materna é uma forma muito especial de mostrar amor que não tem para nós terra e unir os povos. 能说母语对每个人来说都是一件幸事。国际母语日向我们介绍了这一种概念，这是文明世界的非凡时代之一。मातृभाषा, माँ से सीखी बोली ही तो मातृभाषा कहलाती है। इसी भाषा में ही तो हम हंसते हैं, रोते हैं, सारी खुशियाँ व्यक्त करते हैं। इसीलिए तो माँ से सीखी बोली को मातृभाषा कहते हैं और यही तो हमारी पहली पाठशाला होती है। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষাই সুন্দর। মায়ের কাছ থেকে সবাই যে ভাষাটি শেখে সেটাই তার নিকট সর্বোচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট, সবচেয়ে সুন্দর। আমরা গর্ব করে বলতেই পারি, মোদের গরব, মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা।